Pero más que hacer un estudio bíblico, lo que quiero es poner un concepto en su corazón. But more than doing a Bible study today, what I really want is to introduce a concept in your ¿Lo heart. tienes, sí? Jueces capítulo 6. You have it, Judges chapter 6. De los versículos 1 al 7 From verses 1 through 7, se describe una situación imposible. there's a description of an impossible situation. El pueblo de Israel The people of Israel estaba oprimido. were being oppressed. No era que estaba controlado, Not that they were being controlled. no era que estaba It dominado, wasn't that they were being dominated. estaba oprimido. They were oppressed. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto When the people of Israel were in por Egypt 400 años, for 400 years, escuchamos que ellos fueron esclavos por 400 años. we heard that they were enslaved for 400 years. Y es cierto, fueron esclavos porque no tenían derechos sociales, It's true, they were slaves because they did not have social no tenían rights. derechos políticos They did not have political y rights. básicamente tenían que seguir las órdenes del faraón. And they basically had to follow the Pharaoh's orders. Pero no estaban oprimidos But they weren't oppressed porque ellos trabajaban para el faraón. because they worked for the Pharaoh. En una época los pusieron a hacer ladrillos para construir las grandes propiedades del faraón. There was a season where they made them make bricks so they could build the big properties of the Pharaoh. Pero una vez que terminaban de trabajar, But every time they finished working, se iban para sus casas they would go home, y en sus casas había alimento. and in their homes they had food. De hecho, los israelitas en Egipto estaban en la sección de Egipto más próspera y abundante en términos de frutos y de producción ganadera, o sea, de vacas o de ganado. In fact, the Israelites, when they were in Egypt, they were in the most prosperous part of Egypt where they had the most produce and they had cattle and things. Ellos eran esclavos, So they were pero no eran slaves, oprimidos. but they weren't oppressed. Pero en esta situación en Jueces, But in this situation in Judges, los israelitas no son esclavos, the Israelites are not slaves, pero son oprimidos. but they are oppressed. Porque cuenta la historia Because the story que tells había us unos pueblos, that there were un peoples, pueblo conocido como los amalecitas there was a peoples of the Amalekites y los amonitas and the Ammonites y los todos los hitas, and all the ites, ¿verdad? a whole bunch of them. Se juntaban And they all got together, y esperaban que el pueblo de Israel sembrara el campo, and they were waiting for the people of Israel to sow in the fields, tuviera ganado that they would have the y cattle prosperaban. for them to Y prosper. cuando estaban en el momento de recoger la cosecha, And when they were in the moment of picking up the esos harvest, pueblos venían con sus ejércitos, those peoples would come with their se armies, robaban la they cosecha, would steal the mataban harvest, el ganado, they would kill the quemaban cattle, el campo, they would burn the los fields, dejaban en una ruina social y económica. they would leave them in a financial and social ruin. Y la Biblia empieza el capítulo 6 And so the Bible starts in chapter 6 de Jueces of the book of Judges, diciendo lo siguiente: saying this: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord, and the Lord gave them into the hands of the Midian for 7 years. La razón era que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. The reason was that the people of Israel had left or departed from God. Y como ley de la humanidad, And as a law of humanity, cada vez que una familia, every time that a family, que un pueblo, every time that a people, que un matrimonio a marriage, y que una nación and a nation le dan la espalda a Dios turns their back to God directamente y directly, dicen no vamos a hacer lo que Dios dice, when they say, no, we're not going to do what God vamos a says, hacer lo que nos da la gana. we're going to do whatever we please. Cada vez que una persona, Every time that a person, una familia, a family, un matrimonio, a marriage, un pueblo a people, o una nación or hacen a eso, nation, every time they do that, inevitablemente, inevitably, no porque Dios lo quiera así, not because God wants to do Dios this, dice, ok, but God says, Dios all right, se separa. God Cuando la separates Biblia himself. dice que Dios los entregó en manos de sus enemigos, When the Bible says that God gave them into the hands of their no es enemies, que fue que los agarró y los tiró, it's not that he grabbed them and tossed them, sino que literalmente lo que hace Dios es que se aparta y deja de mantener su protección sobre ellos. literally what God does is he removes his protection from them and he steps back. ¿Y qué pasa cuando Dios no nos protege? So what happens when God does not protect El us? diablo hace fiesta. The devil has a party. A él que le gusta matar, robar y He destruir. likes to kill, steal, and destroy. Y los madianitas, perdón, y los israelitas están en una situación terrible. And the Israelites find themselves in a terrible Porque situation haber dejado a Dios, because letting go of God, darle la espalda a Dios, turning their backs on
from God permitió allowed una opresión terrible. for a terrible oppression No to se come podían upon them. desarrollar. They couldn't develop. Hijos They couldn't have que lo children. único que veían They had children that all they saw era a sus padres was their parents tener miedo, being afraid, vivir con temor. living with fear. La gente no pensaba en desarrollarse, People weren't thinking about growth and development. pensaba en sobrevivir. They thought of survival. Como le pasa a muchas personas hoy. As it happens to a lot of people No today. saben lo que es They desarrollarse. don't know what developing Pasan growth is. semana tras semana They spend week after week sobreviviendo, surviving, sobreviviendo, surviving, sobreviven en su surviving matrimonio, in their marriage, sobreviven en sus finanzas, surviving in their finances. sobreviven nada más como para llegar la siguiente semana. basically just to try to make it to the next week. Y sobrevivir And survival nunca ha sido el plan de Dios para su pueblo. has Nunca. never been God's plan for his people, El ever. plan de Dios para su pueblo God's plan for es his que people prosperen, is for them to que se prosper, desarrollen, to develop, que tengan éxito, to have que success, abunden, to be que sean abundant, influencia. to be influence. Y eso no estaba pasando aquí. And that was not happening here. De hecho, alguien hizo la revisión In fact, somebody made a revision utilizando unos versículos bíblicos del pasaje del capítulo 7. using some Bible verses from a passage for the chapter Y 7. el ejército enemigo And the enemy a los army, israelitas representaba más o menos unos 135,000 soldados. the Israelites represented about 135,000 men, Entonces, soldiers. cuando venían, So when they would come, venían y destruían. they would come and they would destroy, Mataban. they would kill. Y aquí es donde aparece el clamor del pueblo. And here's where we hear the cry of the people. Al final de esto dice que el pueblo clamó a Dios. At the end of this, it says that the people cried out to ¿Se God. acordaron de Dios? They remembered God, Por supuesto. of course, Como muchos de nosotros, as ¿verdad? many of us, right? Hacemos como nos da la gana. We do whatever we y want. empezamos a llevar palo y a llevar palo y a llevar And palo. we get beaten up, beaten up, beaten up. Una cosa no nos sale, Something doesn't otra work cosa no out, nos sale. another thing doesn't work out. Entramos en una relación de noviazgo y no nos funciona. We entered into a relationship with somebody and it doesn't work Nos out. casamos y no nos funciona. We got married, it didn't work out. Entramos en un negocio y no nos And we funciona. go into this and it doesn't work Entramos en out. un proyecto y no nos We funciona. open a project, it doesn't work Y uno out. sabe And you que es know porque ha caminado de espaldas a Dios. that is because you've been walking with your back toward God. Hasta que un día uno dice, ya no puedo más. Till one day you say, I can't do this Estoy anymore. desesperado en mi matrimonio. So I'm desperate in my marriage. Esta situación se volvió inmanejable. This situation is unmanageable. Y llegamos a ponernos nosotros And we put ourselves en una situación imposible, we put ourselves in an impossible como la situation de ellos. like they did. ¿Y qué hicieron? And what did they do? Dijeron, Señor, They said, Lord, ayúdanos. help us. Por favor, ayúdanos. Please help Acuérdate de us. nosotros. Remember us. Y Dios les dice, está bien, les voy a And ayudar. God says, fine, I will help Porque you. Dios es así. Because God is that way. Si Dios tiene algo en su personalidad, If one thing about God's es personality que no es rencoroso. is that he doesn't hold, ¿cómo se dice? He's not resentful. Gracias a Dios no es como nosotros, Praise the ¿verdad? Lord that he's not like us. ¿Verdad? Que nosotros, alguien nos hace algo, Somebody does something to us, algún familiar, a family member, y lo perdonamos, pero nunca se nos olvida. and we nunca. forgive them, but we never ever Y forget. siempre lo tenemos a la And we distancia. always have them at a Y distance. lo ayudamos con And we desconfianza. help them, but we don't trust Sin them. embargo, Dios no es así. God is not that En way. el momento en que sus hijos, The moment that his aunque children, se hayan portado mal, even if they y misbehave aunque totally, le hayan dado vuelta, le hayan dado la espalda, and even though if they've given their backs y to dicen, him, Señor, por favor, when they say, God, me please, está llevando palo, lo estoy llevando palo, I'm getting beaten up, I'm y not working necesito out, que me I ayudes. need you to help me. Inmediatamente Dios empieza a mover su plan para ayudarnos. God immediately begins to move his plan No lo forward to help them. merecemos. We don't deserve it. No nos hemos ni siquiera portado bien. We haven't even behaved Como que Dios diga, te voy a dar 3 meses para ver si te ayudo o no. for God to kind of like say, hey, I'm going to give you 3 months and see if you behave better or Gracias not. a Dios, Dios no es así. Praise the Lord, he's not Él that es way. misericordioso. He's merciful. Y Él inmediatamente que clamamos, And immediately when we cry Él nos out, pone atención he pays y attention to us. empieza a mover sus piezas del ajedrez para And ayudarnos. he begins to move his chess pieces to Y help entonces us. Dios dice, está bien, les So voy a ayudar. God says, fine, I will help you. Tienen un problema. You have a Y es problem un though, problema imposible. and it's an impossible problem. 135,000 hombres. There's Son 135,000 varias men. naciones There's several que nations tienen dominadas that are y dominating you, destruidas, that are y destroying en la you, ruina a Israel. and they have Israel in ruin. Entonces, ahora aquí viene cómo es que Dios
hace posible lo imposible. So now we see how God makes the impossible possible. Y está registrado en los versículos 11 al 16. And it's Léalo. registered in verses 11 through 16. En los versículos 11 al 16 dice lo siguiente. Verses 11 through 16, it Voy a says leerlo en this. español y usted me sigue en inglés y lo tiene ahí. He's going to read it in Spanish, and you can follow along in English. if you Dice, have it in el English. ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, el clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. The Lord is with you, a mighty man of valor. the Versículo angel 13. Told Gideon, verse 13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. Pregunta: Question: ¿estaba resentido Gedeón? was Gideon feeling resentful? ¿Qué le parece? How do you Nada feel? más por escucharlo. After reading verse 13, was he resentful? A ver, ¿qué le parece? What do you ¿Con think? quién estaba resentido Gedeón? Who was Gideon resentful towards? ¿Con quién estaba enojado? Who was he angry ¿A at? quién culpaba Gedeón de la situación? Who was Gideon blaming for the situation? A Dios. God. Porque él sabe Because he knows que Dios pudo haber evitado todo eso. that God could have stopped all of that. A ver, seamos muy honestos. Let's be very honest. Esa situación en la que estás pasando, The situation that you're going que es through, complicada that is very y que complicated, pareciera imposible, and that it seems impossible. ¿quién te metió en esa situación? ¿Fue Dios o fuiste tú? Who put you in that situation? Was it you or was it God? La mayoría de las veces Majority of times, terminamos en un hueco we end up in a hole y decimos: ¿cómo fue que me caí aquí? and we say, how did I fall in? Bueno, en primer lugar, ¿qué andaba haciendo por ahí? First of all, what were you doing walking in that direction? Normalmente es así, Normally pero that's how it hay happens. algo en nosotros, But there's something in los us, seres humanos, human beings, y es que cuando Dios quiere gobernarnos y dirigirnos, and that is that when God wants to govern us and He wants to direct us, nosotros no queremos someternos, we don't want to no submit. queremos hacerle caso. We don't want to listen. Pero cuando caminamos sin Él But when we walk without Him y empezamos a chocar y a caernos y a sufrir, and we begin to crash and we begin to fall and we begin to suffer, pensamos que es culpa de Él. we think that it's His fault. Y decimos: si Dios fuera mi Padre, And we say, if God were my hubiera Father, evitado esta situación. He could have helped me stop Porque the Dios no me situation. dijo: Why didn't God tell me? no, no es esa, no te cases con No, esa. don't marry her. That's not the right Qué one. bárbaro Dios. Crazy Me lo God. pudo haber dicho en una galleta de la fortuna en el He- restaurante chino. He could have told me in a fortune cookie and a Chinese buffet. Que abre. No, You no es esa. open it. No, it's not that one. El otro día The other day, estábamos, esto no me va a creer esto. you're not going to believe this. Estamos, mi hijo Andrés, My son Andres, Evelyn y yo, Evelyn and y I, estamos discutiendo sobre su propósito, and sobre su futuro. we're talking about his purpose and his future. Imagínense, si yo solo hablo eso con ustedes, ahora imagínense cómo los tengo a ellos en la casa. Imagine if that's all I Así. talk about with you, imagine what I talk with them about at home. Y estamos hablando, And we're y talking, estamos en un restaurante de comida china. and we're in a Chinese restaurant, Ajá, y estamos hablando de and su we're futuro. talking, and Y entonces llegan las galletas de la fortuna. so they come in with the fortune Y cookies. yo tengo la foto de eso. I have the picture. I took a picture. Y abro yo la mía And I open mine, y dicen lo que dice la galleta de la fortuna, and ¿verdad? it says whatever fortune cookies A say. veces cosas que uno ni entiende. Sometimes there's things that you don't even ¿verdad? understand. Si miras un águila que vuela If you sobre los look at an eagle cielos, that flies, yo no, que- I'm like, what? este, Okay. alguien te va a visitar de repente. Somebody will visit you all of a sudden, whatever. Y abre Andrés la de él, And Andres opens his. ¿verdad? Entonces, Right. Andrés está enfrente de So nosotros Andres is sitting in front of y us, estamos sentados, Evelyn y yo. and Evelyn and I are sitting there. Y abre la galleta de la fortuna And he opens his fortune y cookie, dice: no me van a creer. and he says, "You're not going to believe Y le this." digo yo: ¿qué? I said, "What?" Y la galleta de la fortuna decía: The fortune cookie said, la solución a todos tus problemas está frente a ti. "The solution for all of your problems is sitting in front of you." ¿Verdad? Right? Y nos tomamos una foto, de hecho. We took a picture. Él In tomó fact, una foto de lo he que took decía a la picture buenísima. what the thing said, and it was wonderful. ¿Por qué Dios no me habló a través de una galleta de la fortuna? Why didn't God speak to me through a fortune cookie? Cuando nos está yendo mal, Listen, when we're going through a bad situation, no tenemos el carácter, we don't have the character las vísceras, or the guts, guts para decir: Señor, to say, "Lord, la razón por la cual estoy aquí, estoy así, the es porque reason he sido desobediente. why I'm
like this is because I've been disobedient. Entonces vea cómo somos. So look how we are. Viene Dios God y comes, te dice, yo te ayudo. He says, I'll help you. Y en vez de decir, gracias, Señor, And instead of saying, thank you, Lord, ¿qué hago? what should Dime I qué do? hacer. Tell me what to do. ¿Sabe qué hacemos la mayoría de nosotros? You know what the majority of us do? ¿Y por qué estamos así? Why are we like that? ¿Por qué no lo evitaste? Why didn't you Mira cómo avoid this? estoy, sin plata. Well, I don't have any money. Sí, mira este matrimonio. Look at this Mi marriage. suegra se vino a vivir conmigo. My mother-in-law is now living with Vea, us. Look at desgracia this. tras desgracia tras From desgracia. disgrace to disgrace to disgrace. ¿Cómo nos cuesta How difficult is it ponerle atención a lo que Dios está diciendo? to really pay attention to what God is truly Y saying? el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, The Lord tells Gideon, Gideon, voy a hacer algo. I'm going to do Voy something. voy a hacer posible lo I'm going to imposible. make the impossible possible. Y tú eres mi protagonista. And you are the main character. Tengo una I historia have a story. extraordinaria It's que extraordinary. incluso van a repetir como leyenda en otras culturas. That other cultures are going to repeat it as legends. De hecho, muchos años In después, fact, many years later, a alguien se le va a ocurrir hacer una película, de hecho, somebody's going to make a movie about que this hace referencias a lo que te va a pasar a ti. that makes references to what you're going to go Y through. la película se va a llamar 300. And the movie's name is going to be 300. Ajá. De cómo 300 It's like- espartanos fueron y trataron de pelear para defender su How tierra. 300 men soldiers went and they fought for their land. Y a todos los mataron, pero bueno. And they all got killed, but that's beside the point. Y Dios viene todo emocionado And God comes all excited to Gideon, y se encuentra and he meets con el primer obstáculo the first que él obstacle siempre enfrenta that he always para faces hacer posible lo to imposible. make what's impossible possible. Y es And that is nuestra amargura our bitterness hacia él. toward him. Nuestras preguntas. Our questions. ¿Por dónde estabas? Where were ¿Y you? por qué no lo hiciste? Why didn't you ¿Por do qué Dios me this? puso aquí? Why didn't you do ¿Por qué me that? dejó nacer en este pueblo? Why did you let me be born in ¿Por this, qué me dejó this casarme town? con esta? Why did I have to marry ¿Por qué me her? puso en este negocio? Why did you put me in this Cuando business? hemos vivido sin seguir su consejo. When we've been living without following for his Pero ahora es counsel. culpa de él. But it's not his fault. Pero ahora, aún así, But now, even so, Dios pudiéndole responder. God could have Nada have más, answered. imagínense que si hubiera sido en vez de Dios Alex Garro. Imagine if instead of God, it would have ¿verdad? been Alex Garro Y yo le answering. digo, Gedeón, And I would have said, Gideon, hay un plan, there's a vamos plan. a salir adelante. We're gonna move Y Gedeón, forward. es que no me ayuda. oh, it's because you don't Es help que mi me. mamá, It's because my mom. es que no. It's ¿Y 'cause dónde this. estabas? Where were Y you cuando yo estaba ahí, when I was there? ¿qué hubiera dicho Alex Garro? What would Alex Garro Por have dicha said? no era Alex Garro, ¿verdad? Praise the Lord, it wasn't Alex Garro Yo le he answering. dicho malagradecido, ahora quédate ahí. I would have said, you know what? You're Sigue en tu bitter. vida. Keep your Me voy stuff. para otro lado. Forget it. I'm moving on. Pero Dios no es así. But God is not like that. Gracias a Dios que no es así. Praise the Lord that He's not like Incluso that. a veces, Even sometimes, cuando rechazamos su ayuda, when we reject His help, Él a veces guarda silencio. He remains silent. Porque sabe Because He knows que a veces decimos muchas cosas que en realidad no sentimos. that a lot of times we say things that we don't really mean. ¿Cuántos han dicho algo que no han sentido? How many of you ever said something that you Se lo don't han really dicho a la mean? esposa o al esposo o You've a told los your hijos husband, your o al wife, or your jefe. children, or the boss. Ajá. Y después dice, perdóname, And then you're like, hey, you know what? I'm en sorry. realidad no quería I decir I eso. didn't mean to say that. Ante el vómito de Gedeón, But before the Se vomitó. vomit of Gideon, Gideon ¿qué hace vomited. Dios? What does God do No dice before that? nada. He doesn't say Es más, anything. In fact, vea lo que dice el versículo 14. look at verse 14. El Señor lo encaró y le dijo, The Lord turned to him and said, o sea, vea lo que hizo Dios. look what God did. Gedeón, Gideon, te voy a ayudar. I'm going to help you. Y Gedeón hace todo el And berrinche. Gideon was like, ah. Sí, entonces, Dios le dice, So God says, vuelva a ver para allá. so look, Gedeón, Gideon, y lo mira a los ojos. and he looks him in the eyes. Qué hermoso, ¿verdad? That's beautiful. Y le dice, And he tells him, tú eres you are el protagonista the main character de esta historia. of this story. Le dice lo He siguiente, tells him this. ve con esa tu fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Go in this might of yours and save Israel from the hands of Midian. Do not I send you? Entonces, cuando Dios quiere hacer posible algo que es imposible, When God wants to make possible something that seems impossible, ¿sabe cuál es el método que siempre Dios ha usado para hacer posible lo imposible? do you know God's method always that He's used for making what's impossible possible? Es
lo ves en toda la Biblia, You see this in the entire Bible. lo ves hasta el día de hoy. You see it till today. No es oración, It's not prayer. no es intercesión. It's not intercession. ¿Sabe cuál es el método? Well, what is God's method? Muy simple, Very simple. un ser humano, A human being, una persona. one person. Siempre que Dios quiere hacer posible algo que parece imposible, Every time God wants to make something possible that seems impossible, Él podría hacerlo así. He could have snapped His fingers Le and make it happen. pregunto. But let me ask you, Basta ver los 10 mandamientos when you look at the Ten Commandments, y ve que Dios you see that God suelta plagas releases y plagues, en una noche and in one night mata a todos los primogénitos, He kills all the firstborn of Egypt, excepto a los primogénitos que estaban en las casas que tenían la sangre en los dinteles. except the firstborn that were in houses that had the blood on the door frames. Cuando Dios echa a la mar y mata a todos los carros del faraón, porque el mar se abre y lo vuelve a cerrar, When the seas open and all the soldiers of Pharaoh drown, and because he closed them up, uno se pregunta, you ask ¿no yourself, podrá Dios matar a 135,000 de ese ejército? couldn't God just destroy or kill 135,000 ¿Así? men in that from that army like that? Ajá. Que Dios diga que se les pegue la saliva a todos, muertos todos. For ya, God to say, 335,000. none of them are going to be able to swallow, and boom. ¿Así? That's Hay gente it. que se ha muerto de eso. There's people that have died from Ah, that. y ahí está, ahí They llegaron. choke, and then that's as far as they Ajá. make it. Dios pudo haberlo hecho, God could have choked them all, pero no lo hace. but He doesn't do that. ¿Por qué no lo hace? Why doesn't He do that? Porque Él quiere, Because He por alguna wants, razón que solamente el corazón del Padre puede explicar, for the reason that only the heart of a father can explain, es que el Dios quiere que tú seas el protagonista del milagro. God wants you to be the main character of the miracle. Que el milagro pase a través de ti. That the miracle happened through you. Ay, ¿cómo cuesta? ¿Cómo se los digo? How do I say this Para que se emocionen. so they get excited? Vea, Listen, pobres aplausos se murieron. Ahí viene. poor applauses just kind of like filling in the gap. Empezó y He started and he kind of like, vean, listen, vea lo que dijo Gedeón. look at what Gideon said. Le dijo, Señor, He said, Jesus, ¿cómo que oh, Jesus? I'm sorry, Lord. Bueno, say, Jesus. Lord. Es que era profeta. No, Señor, Lord, le dijo, he said, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? how can I save Israel? ¿Cómo voy a salvar yo How am I going to save este Israel? matrimonio? How can I save this marriage? ¿Cómo voy a salvar yo a esta familia de perder la casa? How can I save this family from losing this ¿Cómo voy house? a yo a salvar este negocio How can I save this business? o a desarrollar este negocio? How do I develop ¿Cómo? this business? How? Yo ni siquiera soy de aquí, Señor. I'm not even from here, Lord. Yo ni siquiera vine escapando. I came here escaping something else. Yo he vivido mi vida escapando. I've been living my life just escaping. Y ahora me dices que el milagro lo vas a hacer a través de mí. And now you're telling me that you're doing the miracle through me? No, tú puedes hacer cualquier cosa. No, you can do everything. Puedes salir del mar. You can go out into the sea. Puedes hacer que el mundo se inunde. You can make the world flood. Pero que mi viejo cambie. But making my husband change? Eso no, Señor. God, that's ¿Estás seguro que puedes? Are you sure you can do that? ¿Verdad? Es como decirle, Señor, ayúdame a entender a mi esposa. Es imposible. It's kind of like saying, Lord, help me understand my wife. That's impossible. ¿Verdad? La última vez que un hombre le dijo al Señor, Señor, ayúdame a entender a mi esposa. The last time a man said, Lord, help me understand my wife, Dios hizo. God did this. No, mentira. That's not true. Él sí las play. entiende. No, he understands them. Le dice, ¿cómo puede ser posible? How is it possible? Mi clan es el más débil My clan is the weakest de la tribu de Manasés of the tribe of Manasseh, y yo soy el más insignificante de mi familia. and I'm the most insignificant member of my family. Bueno, ¿cuántos aquí honestamente levantarían la mano diciendo, Honestly, how many here would raise their hand saying, yo no creo que Dios lo pueda hacer conmigo? A ver, I don't levante la think mano. that God can use me for that? How Ahora many of todos you llenos de would? fe, todos. Oh, now all of you all believe it. A ver, los honestos. Okay, Si hay algún honest. honesto. If que people that vea, are honest. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero I think that que lo God haga a can do través de it, mí. but for him to A do ver, it through me, let me see.
Y ahora los otros pasan al frente y oran por el resto que So levantamos la the mano. ones that didn't raise your hand, you're going to come to the front and pray for the ones that did raise their hand because you guys got it together. Porque vea qué interesante. Look how interesting. En realidad lo más difícil para Dios In reality, the hardest thing for God no pasa afuera, doesn't happen outside. pasa adentro. It happens inside. Destruir a un ejército de 135,000 no es el problema. Destroying an army of 135,000 soldiers is not the El problem. problema es convencerte que la solución está en ti ya. The problem is to convince you that the solution is Y already que, inside of you. y que tus condiciones temporales And that your temporal de conditions, estar metido en un lugar being inside of a place donde te sientes oprimido, where you feel oppressed, un trabajo, a job, que la situación temporal that the temporal situation no está alineada was not aligned con el propósito original por el que te creó. with the original purpose that A He ver, created you with. ¿Por qué le dijo Dios, Let me ask you this. Why did God varón say, esforzado y valiente? courageous, valiant warrior? ¿Estaba Dios siendo sarcástico? Was God being sarcastic? Es como que yo llego donde Faustino y le digo, Kind of like if I go to Faustino and I say, musculoso varón. chistosito. If I were to say, man, Faustino, you're so handsome. O que llegue donde... Yo le hubiera dicho, amén, Por fe. by faith. Musculoso. You're so muscular, Ajá. Faustino. O que me acerque donde haya, como está ahora, For me to go see IG y le diga, hey, mechudo, ¿cómo and estás? tell him, hey, long-haired guy, how are you? Goldilocks, ¿Verdad? right? Uno piensa, You think, ahora tras de que no nos has ayudado, so now you haven't helped us, ajá, ahora vienes a burlarte de mí. but now you're coming to make fun of me. Pero ¿sabe qué? No es cierto. You know why that's not true? Porque cuando Dios habla, Because when God speaks, no habla de acuerdo a tu realidad. He doesn't speak according to your Cuando reality. Dios te promete, When God no promises te promete something, de acuerdo a tu realidad. He doesn't make the promise based on your Te reality. promete de acuerdo al propósito por el cual te creó He makes a promise based on the purpose that He created you y te with, promete de acuerdo a tu destino and He final. promises it based on your final destination. Por eso a veces nos dan palabras, That's why sometimes we receive words, especialmente los profetas, especially y te prophets. dice, el Señor va a estar They tell you, the contigo. Lord is going to be No with tengas you. miedo de entrarle a ese negocio. Don't be afraid to open No the tengas miedo de business. ir a la Don't be universidad. afraid to go to Yo voy a college. proveer para que I'm going to estudies. provide for you so you can Y usted study. se matricula And you sign y up no ve el for recurso class. por ningún You lado. don't see resources anywhere. Y usted dice, Señor, ¿y el You're recurso? like, Lord, the resources. Y de repente And suddenly, te llega un mensaje de texto you get a text message que dice, necesitamos trabajadores en McDonald's. that said, we need work, we're hiring at McDonald's. Y usted dice, And you're like, ¿esta es la manera en que me vas a prosperar? this is how you're going to prosper me? Bueno, sí, por ahí vas a empezar. That's where you're going to Lo start. que no sabes What you don't know es que vas a ir, is that you're going te to van a go, contratar, they're going to y hire después de you, 3 meses and after te 3 van a poner months, de manager, they're going to make you the y después de manager, 6 meses and after te 6 van a pasar a months, they're oficinas going to send y you to ellos an mismos te van a office, pagar el estudio. and they're going to pay for your school. Pero como no vemos el futuro, But because we can't see the future, lo único que nos queda, señores, the only thing we have es left, ladies and agarrarnos a lo gentlemen, que Dios nos dice ahora is to grab onto what the Lord is telling us y now. decir, sí, lo tomo. To say, yes, I take it. Sí, Señor. Yes, Si Lord. tú lo dices, If you said it, aunque mis circunstancias sean distintas, even though my circumstances are yo different, lo tomo I'll take y voy a it. empezar a caminar de And acuerdo I'm a going to eso. begin to walk according Ahí to that. entonces yo dije There I que said la fe that faith nos permite entonces ver y actuar allows us to see and act sobre algo imposible como si fuera posible. about something impossible as if it were possible. Entonces sería como que entonces So it would be as if yo le digo a Faustino, soy Dios, y le digo musculoso I would valiente. tell Faustino, you muscular man of valor. Entonces Faustino sale de aquí So then Faustino leaves y se va a unas tiendas de esas donde venden proteína y todo and eso. he goes to one of those stores where they sell proteins and things. Y por fe And by faith, se compra un tarro de proteína, he buys a jar of de protein, esos que hacen shakes de the ones that you proteína. make milkshakes Se with. compra unas mancuernas, unas He pesas. buys some weights Ajá. Y se compra and he buys un traje para hacer deporte. a sporting suit outfit. Y usted le dice, thing. Faustino, ¿qué estás And haciendo? you're like, Faustino, what are you doing? Y Faustino entonces tendría que decir, Faustino would have to say, me estoy convirtiendo en el hombre musculoso que Dios dijo que yo soy. I'm becoming the muscular man that God said I was. Ahora suena como a chiste, It sounds like a joke, pero así es como funciona la fe. but that's how faith works. El Señor te dijo, The Lord told voy a you, cambiar la situación económica de tu I'm going familia. to change the financial situation of your Y family. no es que te van a llegar a tocar la puerta y te van a decir aquí, soy el ángel, Gabriel.
No, Gabriel no. Gabriel tiene otras cosas más importantes Gabriel que has hacer. other more important things to do. Soy el But it's not like I ángel- said somebody's going to knock on your door Soy and el say, ángel Rodrigo. I'm the angel Rodrigo. Soy el ángel Rodrigo y aquí viene a darte un cheque de parte de Dios para que estudies. I'm Angel Rodrigo and I'm here to give you a check from God so that you can go to school. A mí no me ha llegado. I still haven't met Pero de Rodrigo, repente alguien te llama but maybe somebody calls you y te dice, hey, compa, and they're like, hey, bro, me salió un jale. I got a job. ¿Vieron la primera vez que me dijeron, voy para el jale? So the first time I heard somebody say, me salió un jale, like Y yo llegando de Costa I'm Rica going me somewhere. And I was dice, voy just here para from el Costa jale. Rica and they told me, I'm going to a jale, a Y job. yo, ¿y qué es lo que va a jalar? I'm like, what are you pulling? What do you, jalar means pull. And so it's like, what are Y you me going dice to pull? otro, estoy cansado del jale. Somebody told me, I'm tired of el jale, the Y pull, yo de Costa Rica, and I'm coming from Costa Rica. estoy cansado del jale. I'm like, you're tired ¿Qué of será que lo jala pulling? la esposa? You mean that your wife is ¿Qué pulling es lo you? que jala? What are you Me pulling? dice, no, eso significa trabajar. No, jale means a job. Para nosotros pull. es bretear. To us is No significa bretear. nada para ustedes, ¿verdad? It means absolutely nothing anywhere else in the Y lo world. llama y le dice, hey, Just for them. ¿qué? No, que para ellos significa que no significa nada. El jale. El jale. Y te dice, And you're told, nos vemos mañana a las 5 de la mañana. we'll see you tomorrow at 5. Tenemos que ir a demoler un lugar. We're going to go and demolish a Y tú place. dices, And you're like, y, y la prosperidad de Dios. what about the prosperity that God Ahí promised? está ya. It's right there. Ahí está, ya empezó. It started. Es el Dios cumpliendo. That's God making his promise happen. Pero como estás programado But because you're programmed a no saber que tú eres el to protagonista, not know that you're the protagonist, esperas que él sea el protagonista. you expect for him to be Y the si se le protagonist. olvida todo lo que le acabo de And if you decir, forget everything I quiero just said, decirle I want to tell you que en la Biblia yo veo that I see in the que Bible Dios hace posible lo that imposible God makes possible the impossible siempre a través de alguien. through somebody, Aunque él lo puede hacer así. even though he could do it like this. Gedeón al final de esto le dice, At the end of this, Gideon says, ve lo que le dice, look at what he says. versículo 16. Verse 16. El Señor le respondió, The Lord said to him, derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. you shall strike the Midianites as one man, because I will be Porque with you. yo Because I estaré will be contigo. with you. Porque yo Because I estaré will be contigo. with you. La diferencia The difference entre haber dirigido el negocio como lo has dirigido hasta el día de hoy que no te funciona The difference between directing the business the way that you have and it hasn't been working y de aquí en adelante and this point forward es que ahora él va a estar contigo is that en now tu he negocio. will be with you. La diferencia entre tu matrimonio, The difference between your marriage, has gastado un montón de plata en consejeros you spent a whole bunch of money in y las counselors. cosas van peor. Things are getting Es más, worse. el consejero le dijo, mira, ¿sabe qué? Mejor divórciese. porque In esto fact, no the va a counselor was like, you know what, bro, just call it funcionar". Ya quits, hasta el get a consejero divorce. perdió la esperanza. A counselor doesn't give you any La hope. diferencia es The difference que now ahora el Señor te dice, yo estoy is that the contigo. Lord says, I am with you. Vamos a intentarlo. We're going to try this. Salte Come out del lagar donde estás. of the threshing place where you are. Deja de estar trabajando en el trigo Stop working on the wheat y cómprate una espada. and buy a sword. Ahora, si los que leyeron la historia, y aquí No. es donde quiero terminar, Those of you that read the story, this is where we're going to close. la historia cuenta que The story says después de eso, that after that, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón the Spirit of the Lord came upon Gideon, y él, sin hacer mucho esfuerzo, and without making too much of a fuss, convocó a un ejército de 22,000. he put together an army of 22,000. It was 22,000, right? 23,000. 23,000. 23,000. Y el otro era 32,000. 32,000, perdón, sí. 32,000. Sorry, 32,000. Ok, 32,000. 32,000. ¿Y el otro ejército de cuántos era? And the other army was how many? 150,000. 150. ¿Cuánto era la 150,000. diferencia? What was the difference? A ver, los que sacan matemáticas. ¿Ah? 118,000 de diferencia. 118,000 difference. Y in si the recuerdan la soldiers. historia, If you remember the story, dice, ahora sí, Señor. it says, all right, Lord, Son 150,000 it's y 150,000 of them. nosotros tenemos 133,000. 33,000. Perdón, 33,000. And we have 33,000. Ajá. 32,000. 32. Chíjoles. Espérense para apuntarlo. Tenemos menos. El asunto es That's que right. tenían muchísimo Look, menos. the point is they had a lot less soldiers, all right?
33,000, 33,000. I mean, 33, yeah. 32,000, 32,000. 32,000, 32,000 32,000 en contra de 150,000. against 150,000. Le pregunto, ¿se requiere fe? Qué oso. A ver. Se pasó. Póngalo ahí, por favor. Can you put the slides back on, please? We're not leaving until we figure this out. No, no. Ahí está. Eh, Yo lo tenía. See, I had it. Este pastor no viene preparado. Ahí está. Pastor's not prepared. It's right there. Solo que ya se me acabó el tiempo. I ran out of time. 32,000 hombres. 32,000 men. Ya eso era un reto grande That was already a big challenge para enfrentar a 150,000. to face 150,000. Pero no solamente eso, sino que Dios le dice, tienes demasiados. But not just that, God tells him you have way too ¿Cómo many. demasiados? What do you mean I have too many? Si tenemos menos. We have less Dice, than no, them. dile a todos los cobardes que se vayan para la casa. God says, tell all the cowards to go home. Y se le fueron, ¿cuántos? And how many left? 22,000. 22,000 se le fueron. 22,000 left. Y le quedaron solo 10,000 And he only had 10,000 left contra 150,000. against Y le 150,000. dice a Dios, aún tienes muchos. And then God says, you still have way too many. Dice, pero ¿cómo, He's like, Señor? what do you mean, Lord? Pero usted no ve a Gedeón But you don't see Gideon preocupándose. worrying himself. Porque de alguna manera él entendió, Because somehow he understood. no necesito 30,000. Okay, I don't need No necesito 30,000. 40,000. I don't need No 40,000. necesito 100,000. I don't need No 100,000. necesito 400. I don't need 400,000. Necesito a Dios conmigo. I need God with Eso me. es todo lo que That's necesito. all I need. Y le dice, And he says, tienes muchos. you got too many. Recuerda, llévalos al río Just take them to the river. y aquellos que se sienten a And tomar those agua that con sit toda down tranquilidad, and very comfortably drink the water, mándalos para la casa. send them home. Pero los que tomen agua como perros, But the ones that drink water like dogs, ajá, esos se quedan contigo. those keep them. 300 le quedan. 300 Dice, ahora sí, soldiers he had listos. left. He's like, all right, you're ready. 300 300 contra 150,000. versus ¿Y 150,000. qué pasó? And what happened? Ninguno de los 300 None of the 300 tuvo que usar una espada, had to use a sword. pegar un golpe, None of them had to hit anybody. hacer, ni se sudaron. They didn't even break a sweat. Lo único que hicieron All they did fue que siguieron una estrategia que Dios les dio. was they followed a strategy Y that God gave them. escúcheme, And usted listen, que está pensando en su negocio, you, if you're thinking about your que está business, pensando en desarrollar su propio proyecto, you're thinking about developing your own project, usted no necesita mucha plata. you don't need a lot of money. Usted necesita una estrategia que Dios le dé. You need a strategy that God can give you. Si Dios le da esa estrategia, If God gives you the no strategy, importa que todo el mundo le diga que no lo puede hacer. it doesn't matter if everybody tells you you can't do Lo it. que necesita es la estrategia de What Dios. you need is God's Y strategy. ve la estrategia de Dios. He got the strategy from Rodeen el God. campamento. So they surrounded the camp. Rodeen el It campamento. says surround the camp. Y dice Gedeón, cuando yo diga ya, And Gideon says, when I say van a now, llevar unas vasijas. you're going to take some pots. Ajá, y dentro de ellas van a poner una antorcha encendida, And inside the pot, you're going to put a lit torch. metida ahí, You're going to stick it in there. ¿verdad? La encienden y la dejan ahí. You lit it and you put it in the Y posiblemente pot. los más bravucones, And the ones that snore the most, roncones? los bravucones, ¿Qué es eso? de los bravos. Oh, the more courageous ¿Qué dijo ones. usted? Los que snore. roncan, ¿qué dijo? Los que roncan. No, ¿Roncones? los bravucones. It's one of those weird words. ¿Cuántos entendieron bravucón? How many of you understood roncones? It's still weird. Los bravucones So the strong ones, the courageous ones, the awesome ones, the cool ones, dijeron, ¿y la espada? they say, what about the sword? ¿La espada? Where's the sword? No hay espada. No sword. ¿Y la ametralladora? The machine gun? No. None. ¿Y Chuck Norris? Tampoco. Where's Chuck Norris? He's out. ¿Y cómo vamos a hacer? So how are we going to do Muy this? simple. It's very Cuando yo simple. les diga ya, When I say now, van a estar 100 de un lado, 100 del we're going to have otro 100 y on 100 one side, aquí. 100 on one side, 100 on cuando the yo other diga side. ya, When I say now, Quiebran las vasijas you break the pots y gritan. and you scream. A ver, Now listen, eso es como que yo le diga a usted, that's like as if I were to tell you, el Señor te va a usar a ti, the Lord is going to use you ajá, para
cambiar la historia del pueblo de donde to naciste, change the story of the town where you were born, económica. the financial story. Ese pueblo pobre That poor, lo those va a poor convertir en un people pueblo rico, are going to become wealthy, abundante. abundant. ¿Y cuál es la estrategia? And what is the Que Dios strategy? te da una mazorca de maíz. Aquí está la estrategia, ve. God gives you an ear of corn. He's like, here's the strategy. Y usted va con su mazorca de maíz And ahí. you walk around with your ear of corn. Imagínese cuando entre al pueblo. Imagine the people of the Y town. usted y You're dice, like, entra hey. con la mazorca de maíz y cuando entres al pueblo, levántala. And the Lord says, enter with your ear of corn, and when you come into the town, you raise it up. Y la gente que va a pensar de ti, What are the people going to think about you? lo mismo que pensaron los bravucones de Gedeón. The same thing that the courageous men of Gideon thought. ¿Qué va a pasar? Well, what's going to Bueno, lo que happen? va a pasar Well, what's going to happen es que lo imposible is that the se impossible va a hacer posible is going to become a possible través de nosotros, through us con una estrategia de Dios. with a strategy from God. Cuando gritaron, When they yelled out, dijeron lo siguiente. they said Al this. final de la historia, At the end of the story, dice, las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. 3 companies blew the trumpets and smashed the jars. Tomaron las antorchas en la mano izquierda. They grasped the torches in their left hand, Ajá. Y sosteniéndolas en la mano derecha las trompetas. and holding in their right hands the trumpets, Ajá. Mano izquierda las antorchas y las trompetas. torches and trumpets. ¿Qué falta ahí? Ahí la imagen está muy rara. Algo falta ahí. It's ¿Qué a falta? weird image. What's left? La pistola, el arma, The la gun, bazooka, the todo, weapon, ¿verdad? the bazooka, whatever. Gritaron, They shouted, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. a sword for the Lord and for Gideon. Por el Señor For the Lord y por Gedeón. and for Gideon. E inmediatamente el caos entró en el campamento enemigo. Immediately chaos entered into the enemy camp. Se mataron entre ellos. They killed each other. Otros escaparon. Others Los escaped. persiguieron. They were persecuted. Los mataron. They killed them. Y Gedeón venció a un ejército de 150,000 And Gideon beat an army of 150,000 men con 300. with 300 people. Y no solamente eso, And not only that, sino que Gedeón se convirtió but Gideon became en un héroe nacional. a national hero. Pregunta, Well, let me ask you, especialmente si eres hispano, especially if you're Hispanic, ¿por qué no puedes convertirte en el héroe de tu familia? why couldn't you become the hero of your family? Solo en tu mente piensas que tú no eres. In your mind, you think that you're not the one. ¿Por qué no puedes convertirte en el héroe de tu compañía? Why can't you become the hero at the place where you work? Pastor, sí, yo trabajo limpiando la compañía. Pastor, I work in the cleaning department. Sí, Yeah. tal vez esa escoba sea la estrategia. Maybe that broom is a strategy. Pero no lo ves. But you might not see it. Porque quiero que te vayas con esto. Because I want you to go home with this. Lo imposible The impossible no son los ejércitos, is not the armies. no son la falta de panes y It's peces, not the lack of bread and fish. no es el mar It's not the que, ocean, que the nos sea, impide caminar. that we can't decide Lo to walk through or not. imposible The impossible es que creas que es a través de ti. is that you believe that it's through you. Eso es lo más difícil para tu padre. That's the hardest thing for your father. Que tú digas, Señor, For you be the one to say, yo creo Lord, que la vas a hacer conmigo. I'm going to do it. You're Y going no to me do voy it a through me. preocupar And I'm not going to worry porque tú me vas a dar la estrategia. because you are going to Póngase give me de the pie. strategy.